केते बढ़िया क्वालिटी हिचे आपन नाय देखले विश्वास ही नाय करो पूरा मन के छुई जिबा देखुन इटा उत्कल लक्ष्मी रे आसी गला कतरा बेडशीट मान भी अच्छे ब्लाउज पीस रो वर्क बारी पड़बा केते सुंदर कलेक्शन माने मिलन डिजाइन ऊपर इटा आसी जाउछे जेन माने बुक करबे संगे संग कर दऊ नाले स्टॉक आउट हे गला एटा और नाय मिले देखो मिलन डिजाइन रो भरपूर स्थान होचे श्री शंकर हेलनु नाचलटा केते बढ़िया काम होचे देखो किल बडर माछ बडर दरकार इटा उटे बेस्ट कलेक्शन अछि तांकल लागे फ्रेंड्स इटा हमें आसी ये जो श्री शंकर हेलनुम के आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा नमस्कार जय मां सोमली हमर दुकानडा हो जे श्री शंकर हैंडलूम आ हमर जगहडा हो जे संबलपुर बड़ बाजार रे समले मंदिर पटु आसले पड़वा हाफ किलोमीटर आ खेतराजपुर बटे आइले 200 मीटर पड़वा आ आज तो हमर इने तो सब वेराइटी मान मिली जाउ जे बिहागरिया लगी दसरा तो सरी गला न आ चलो आगो कुर्ती रु स्टार्ट करमा कुर्ती रु हां आ एकत्र भी बेडशीट अच्छे पांची मान भी अच्छे आगो कुर्ती रु देखु देखो ब्लैक कलर गोटे अच्छे इटा मात्र 600 टका 40 साइज रो अच्छे इटा 600 टका रे आसी होचे इटा 600 टका रे देखुन इटा 44 साइज रो इटा 40 साइज रो देखुन हां इटा देखुन इटा भी 40 साइज रो अच्छे देखुन ये सब 600 टका रे आसी इटा मात्र 600 टका रे देखुन आसी होचे देखुन हां जेंडा ने भी 600 टका रे जेंडा नेले भी 600 टका पड़ी जाउचे देखुन देखुन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन इटा 44 साइज रो देखुन इटा भी 44 साइज रो सब 600 टका रे सब 600 टका देखुन देखुन केते यूनिक केते बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखुन एते बढ़िया कलेक्शन रे 600 टका रे नाही मिले देखुन कम प्राइस रे 600 टका लाउचे इटा टिके अधिका रेंज रो देखुन हां इधर प्राइस इटा बोथ साइड रो अछि इधर प्राइस होचे 1400 टका मात्र 1400 टका रे आसी होचे इटा बोथ साइड अछि हां बोथ साइड आसी होचे इटा भी देखुन इटा देखुन इटा उत्कल लक्ष्मी रे आसी गला हां इटा भी बहुत साइज अच्छे इधर प्राइस होचे 1800 टका 1800 टका रे इटा तेलिया रुमाल रे आसी गला इटा तेलिया रुमाल रे अच्छे इधर प्राइस होचे 1200 टका देखो 1200 टका रे इटा उटे कलेक्शन देखो इटा आसी जाईचे ग्रीन कलर इटा भी 1200 टका रे तार बाद गाउन माने आसी गला रे गाउन देखो हां इटा गाउन रो कलेक्शन माने आसी जाईचे आ इधर प्राइस टा कान रहबा इधर प्राइस होचे 1100 देखो 1100 टका इटा उटे कलेक्शन देखो इधर प्राइस टा इतर प्राइस भी जेंडा नेले भी 1200 टका पड़बा देखो इरा 1200 इटा खाली सिंपल लागे देखा जाउचे हमने आहुर सारा बहुत सारा वैरायटी अछि देखो एकत्र बेडशीट मान भी अछि इतर प्राइस होचे 660 टका देखो 660 हां देखो जेंडा नेबे 660 एकत्र एकत्र बेडशीट देखो इरा पिलो कवर भी बाहर पड़बा देखो इति पिलो कवर भी आसी जाउचे देखो 660 टका रे सब आपन मान को मिली जाउचे एबे हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा हमने तो 500 रु स्टार्टिंग हे जाउचे आ एटा देखुन 1900 रो गुटे देखुन हां धड़ी सबटा देखुन मोठा कलर रो अछि देखुन रेड कलर रो अछि देखुन मोठा कलर रेड कलर कॉम्बिनेशन रे 1900 टका देखुन एटा जेंडा नेले 1900 टका जेंडा नेले भी 1900 टका एटा देखुन 1900 टका सब तार कलर चार्ट देखुन हां कलर ऑप्शन रे ई सब कलर माने आसी जाउचे इरा उटे कलेक्शन आसी जाईছে देखुन 1900 टका रे मात्र 1900 टका रे देखुन केते बढ़िया कलेक्शन आउचे देखुन इरा येलो संगे कॉफी इरा येलो संगे रेड रो कॉम्बिनेशन आ केते सफा काम भी हेजे देखुन देखुन जेंडा नेले 1900 टका जेंडा नेले भी 1900 टका पड़बा एटा देखुन केते सारा कलेक्शन आसी जाउचे 1900 टका रे इटा एटा देखमा पेपर धड़ी ऊपर के देखमा देखुन हां पेपर बॉर्डर रे आसी गला मेहंदी कलर आ ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन हां आ इटा आंचल टा हमें पहला देखि देमा देखुन इटा ब्लू कलर रो आंचल अछि ने ब्लाउज पीस भारी पड़बा आ इटा होचे फुल बॉडी टा इटा होचे तार फुल बॉडी टा आ तार प्राइस होचे मात्र 4000 टका 4000 टका रे देखुन आ गुटे देखुन प्राइस रे सुंदर सुंदर डिजाइन आसी स्काई कलर आ ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन आ तार इटा होचे तार आंचल टा देखुन इटा आंचल टा आ इटा होचे तार इटा होचे फुल बॉडी टा देखुन इटा प्राइस मात्र 4000 टका देखुन 4000 टका रे देखुन देखुन इटा उटे कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया रे अछि थान साड़ी रे अछि ना इटा हां इटा भी पेपर धड़ी ऊपर अछि देखुन इटा होचे आंचल टा केडे सोफा काम जे देखुन हां इटा होचे फुल बॉडी इटा होचे तार फुल बॉडी टा इधर प्राइस होचे 3500 टका मात्र 3500 टका देखुन इरा उटे कलेक्शन बॉर्डर वाला डिजाइन देखुन इटा होचे शंख पद्म रे आंचल टा पर्पल कलर और मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा तार होचे तार आंचल टा देखुन इटा होचे तार फुल बॉडी टा देखुन आई तार प्राइस टा कान रहउचे इटा होचे मात्र 4600 टका देखुन 4600 टका इरा उटे मिलन डिजाइन रे आसी इटा उटे मिलन डिजाइन रे अछि देखुन देखुन मिलन डिजाइन रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी जाउचे इटा होचे तार आंचल टा आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखि दो इटा होचे तार फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा कान रहउचे इतार प्राइस टा होचे 4500 टका इटा आसी होला सुमति टाइप कलर रे ना आ इतार इटा होचे तार आंचल टा
ଆଉ ଫୁଲ ବଡି ଟା ଟିକେ ଦେଖମା এটা হচ্ছে তার ফুল বডি ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4200 টাকা দেখুন 4200 টাকা কেতে বঢ়িয়া কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে দেখুন আর গোটে এটা গোটে মিলন ডিজাইন রে আসিগলা কমলা ডিজাইন রেড কলর রে গ্রিন র কম্বিনেশন আর লাইট কলর আছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ইনে ব্লাউজ পিস না আছে মিলন লাগি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4700 টাকা মাত্র 4700 টাকা রে এটা গোটে দেখুন কেতে সুন্দর কেতে সুন্দর বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন কেতে ফিনিশিং হইছে এটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে বডিটা ফুল বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3000 টাকা 3000 টাকা রে দেখুন এটা গোটে কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলরটা দেখুন কলর কম্বিনেশন মস্ত আছে পুরা দেখুন আর তার আমি আঁচলটা দেখিলাম আপকা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা কলরে আঁচলটা আছে না হ্যাঁ আর এনে ব্লাউজ পিস না আছে হ্যাঁ আর তার প্রাইসটা কেন রহবা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 3100 টাকা মাত্র 3100 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা আর গোটে কলর দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন ইউনিক তার প্রাইস হচ্ছে 3100 টাকা 3100 টাকা যেটা भी পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট নাও আর আমি তার আঁচলটা দেখাই দেব এটা ওটা কালেকশন ডবল বর্ডার রে আসি গলা দেখুন ডবল বর্ডার রে আছে দেখুন আই তার আঁচলটা দেখমা দেখুন ফুল বর্ডার তার আঁচলটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইস হচ্ছে 3300 টাকা মাত্র 3300 টাকা রে আসি যাচ্ছে আর ওটা দেখুন এটা ওটা কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন হ্যাঁ কফি ডার্ক কলর রে আছে রেড কলর র বর্ডর আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন পুরা স্টার উপরে আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আঁচলটা ফুল বডিটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা কেন হবে প্রাইসটা হচ্ছে 6200 টাকা 6200 টাকা রে এটা ওটা রেড ব্ল্যাক কলর রেড ব্ল্যাক রে আছে দেখুন হ্যাঁ আই তার বর্ডর ডিজাইনটা দেখুন কেতে ইউনিক লাগুছে যে আই তার ফুল দেখমা আঁচলটা দেখুন আঁচলটা কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখা হচ্ছে এটার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কেন হবে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 5400 টাকা মাত্র 5400 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে দেখুন তার গোটে কফি কলর এটা ব্ল্যাক কলর দেখি দিলে এটা কফি কলর দেখুন দুইটা কালার আছে হ্যাঁ এটার হচ্ছে কফি কলর আছে এটার প্রাইস भी 5400 টাকা মাত্র 5400 টাকা রে আসি যাচ্ছে যাহা কি যেটা ভাল আছে জলদি জলদি স্ক্রিনশট নাও না জলদি জলদি এটা অরেঞ্জ কালার আর ব্লু কালার কম্বিনেশন রে আছে দেখুন এটা আঁচলটা তার এটা হচ্ছে তার আঁচলটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এনে ব্লাউজ পিস না আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডি এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে 7800 টাকা মাত্র 7800 টাকা রে আসি যাচ্ছে তোর কালেকশন মানে মিলন ডিজাইন উপরে এটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে তার বডি ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেমন 7100 টাকা মাত্র 7100 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন এটা সেম ডিজাইন বাকি কলর অলগা আছে কলর অলগা আছে এটা রেড কলর আছে এটা পর্পল কলর আছে দেখুন রেড কলর আর ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন রে भी बहुत बढ़िया लाଗୁছে पर्पल ब्लैक रे भी बहुत बढ़िया लाগুছে सेम प्राइस रहउছে না নাই সেম প্রাইস নাই এটার টিকে অধিক রেট আছে 7200 টাকা আছে দেখুন 7200 হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার মোটা কলর এটার প্রাইস হচ্ছে 7100 টাকা তার প্রাইস হচ্ছে 6200 টাকা দেখুন 6200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে আর ওটা দেখুন এটা ওটা কালেকশন ময়ূর ডিজাইন উপরে আছে ওটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে আসি গলা মিলন ডিজাইন রে না মিলন ডিজাইন রে আছে ময়ূর ডিজাইন আছে দেখুন এটার প্রাইসটা কেমন হবে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7200 টাকা 7200 টাকা আজি দেখুন বহুত সারা কালেকশন আসি যাইছে দেখুন আপনাଙ୍କୁ যেনটা भी ভাল লাগুছে ব্ল্যাক কলর আর রামা গ্রিন র কম্বিনেশন রে আছে দেখুন আই তার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি রেমা রামা গ্রিন রে আঁচলটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন ইনে ব্লাউজ পিস না আছে এটার প্রাইসটা কেমন হবে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 5400 টাকা মাত্র 5400 টাকা রে 5400 কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি র জিনিসটা মিলি যাবা দেখুন দেখুন এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে তার কলর কম্বিনেশন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর সফটা ডিজাইন উপরে কালেকশন মানে আসিছে যেটা কি আপন মানে বানি বি নাই পারো এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6000 টাকা 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে মাত্র 7500 টাকা 7500 টাকা রে এটা ওটা দেখুন মোটা রে গ্রিন র কম্বিনেশন আছে না হ্যাঁ আর এটা আঁচলটা আমি পহলা দেখি রে মানে দেখুন ফুল বডিটা দেখি রে দেখুন হ্যাঁ এটার প্রাইসটা এটার প্রাইস হচ্ছে 4700 টাকা 4700 টাকা রে আসি যাচ্ছে আর ওটা দেখুন সফটা ডিজাইন রে আসি এটা ওটা দেখুন দেখুন সফটা রে ফুল সফটা রে শাড়িটা আসি যাচ্ছে হ্যাঁ
এটা দেখুন শ্রীযন্ত্র ডিজাইন রে হ্যাঁ শ্রীযন্ত্র ডিজাইন আছে এটার ব্লাউজ পিস নাই বাহারে এটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে 5500 টাকা আর ওটা 5500 আর কলর অপশন দেখি দেন এটা পিঙ্ক কলর আসি যাচ্ছে सेम प्राइस रहउचे हां सेम प्राइस कलेक्शन माने खाली देखु दन वीडियो के बिना स्किप कर दिया जेंडा भी এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখি দেন আইতার ইতার প্রাইসটা ইতার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 5800 টাকা দেখুন 5800 টাকা রে ইরা উঠে আসি গলা রেড কলর রে গোল্ডেন র কাম হিছে কেতে বঢ়িয়া কাম হেজে দেখি দেন শাইনিং বহুত বঢ়িয়া হইছে নে আইয়া এটা হচ্ছে তার আঁচলটা বহুত বঢ়িয়া সফা কাম হেজে এটা দেখো এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে 5100 টাকা মাত্র 5100 টাকা রে আর গোটে পেপার ধড়ি উপরে দেখি দাও পেপার কলর গাজর কলর উপরে আছে দেখুন গাজরি পিঙ্ক রে আছে আর এটা গ্রিন র কম্বিনেশন আছে এটার প্রাইস হচ্ছে 3800 টাকা 3800 টাকা রে এটারে ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে না হ্যাঁ এটারে ব্লাউজ পিস আসবা আর গোটে দেখুন এটা আছে বর্ডার ডিজাইন রে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন পলপল কলর র আঁচল আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হেজে দেখুন হ্যাঁ ইনে বি ব্লাউজ পিস বাহারি পড়বা হ্যাঁ এটা ফুল বডিটা তার এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইস হচ্ছে 4800 টাকা 4800 টাকা রে এটা ওটা আসি গলা দেখো আর গোটে দেখুন নয়া কালেকশন রে পুরা হ্যাঁ কালেকশনটা কেনা লাগুছে খালি কমেন্ট লাগুছে দেখুন খালি আঁচলটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে জি ওই মাছ ধড়ি আছে দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস ব্লু কলর র সিঙ্গেল বর্ডার মাছ বর্ডার রে আসি যাচ্ছে আর যাহা কে সিঙ্গেল বর্ডার মাছ বর্ডার দরকার ইটা ওটে বেস্ট কালেকশন আছে তাঙ্কল লাগে এটা হচ্ছে তার প্রাইস বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা রে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশনটা আইছে দেখুন এটা হচ্ছে গোল্ডেন কলরে কাম হইছে নি কফি উপরে গোল্ডেন কলর উপরে আছে দেখুন আর টেরাকোটা ডিজাইন এটা ওটে भी बहुत চালছি ই কালেকশন এটা বহুত লাগুছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আই তার ডিমান্ডটা भी बहुत আছে না বহুত আছে এটা আর ଗୋଟେ কলর আছে দেখুন এটা ওটে দেখুন এটা রেড কলর রে আছে দেখুন এটা রেড কলর রে এটা গোল্ডেন কলর রে আছে এটার প্রাইস হচ্ছে 4800 টাকা 4800 টাকা ই টাইপ রে কালেকশন মানে তো বহুত জন পছন্দ করছন আর কলর অপশন মানে भी আসি যাইছে দেখুন আই তার টেরাকোটা ডিজাইন রে এটা রাউন্ড টেরাকোটা রে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ইনে ব্লাউজ পিস বাহারি পড়বা হ্যাঁ কেতে বঢ়িয়া বর্ডর হইছে দেখুন আইটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা 4700 টাকা দেখুন 4700 টাকা রে 4700 রে কেতে বঢ়িয়া কালেকশন মিলবা দেখুন এটা তার আর গোটা কলর অপশন দেখুন কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা পরভা ডিজাইন টেরাকোটা নাই হ্যাঁ এটা দেখি দিলে আর গোটে এটা স্কাই কলর আর ব্লু কলর কম্বিনেশনটা দেখি দেন এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর এটা হচ্ছে তার বডিটা আই তার প্রাইসটা কেন রাখবা 4900 টাকা মাত্র 4900 টাকা রে আসি যাচ্ছে আর গোটে দেখুন এটা ওটে মিলন ডিজাইন রে মিলন ডিজাইনের দেখুন ডবল বর্ডার সাইনে কি সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আই তার প্রাইসটা কেন রହୁছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে 5200 টাকা মাত্র 5200 টাকা রে আপন মানকু ই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটা পেরে পেরে ডিজাইনটা আছে ওটা দেখুন পেরে পেরে রে দেখুন এটা ওটা আসি যাইছে মেরুন কলর অরেঞ্জ কলর আর রামা গ্রিন রে আই তার প্রাইসটা এটার প্রাইস হচ্ছে 5100 টাকা 5100 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে আর ওটা দেখি দাও এটা ওটা লাইট কলর উপরে লাইট কলর পেরে পেরে এটা দেখুন লাইট কলর যাহা কি পছন্দ কেতে সুন্দর কালেকশন রে এটার আঁচলটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া কাম হইছে তার আঁচললে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কেন রাখবা 5900 টাকা 5900 টাকা দেখুন আর ওটা তার কলর অপশন দেখি দাও এটা হচ্ছে পিচ কলর রে আছে এটা পর্পল কলর রে লাইট কলর যাহা কি পছন্দ এটা জুড়ে অপশন আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন আর ওটা শাড়ি দেখুন এটা ওটা দেখুন সবটা ডিজাইন উপরে আছে সবটা ডিজাইন উপরে ডবল বর্ডার আছে দেখুন ডবল বর্ডার এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ব্লু কলর ব্লাউজ পিস ভারি পড়বা হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কেন রাখবা 9200 টাকা মাত্র 9200 টাকা রে আর ওটা দেখুন নেক্সট কালেকশন মাছ বর্ডার রে এটা আছে মাছ ডিজাইন রে মিলন মাছ মিলন রে না মাছ মিলন রে আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিশুছে খালি দেখুন আগো পুরা বইতো ডিজাইন বি আছে আর এটার তো বর্ডার তো বহুত বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটা দেখুন মাছ মিলন বইতো ডিজাইন রে
इधर प्राइस टा कान रहबा 12500 टका 12500 टका रे इटा आसी जाउचे आ गुटे देखो इरा गुटे कलेक्शन आसी गेला देखो नर्तकी पेटे रे मिलन नर्तकी मिलन अछि ने हां नर्तकी रे मिलन अछि आ इटा होजे तार आंचलटा देखो आंचलटा कितने बढ़िया काम होजे देखो पूरा नर्तकी पैटर्न रे अछि देखो आ इटा होजे तार नर्तकी पैटर्न रे फुल बॉडीटा नर्तकी पैटर्न रे आसी जाउछे 10500 टका मात्र 10500 टका रे आपनको ई कलेक्शन टा मिली आ गुटे कलेक्शन देखो पूरा मन के छुई जिबा देखो प्रजापति डिजाइन रे अछि देखो ने मिलन डिजाइन अछि सब मिलन डबल बॉर्डर अछि डबल बॉर्डर आ बॉर्डर रो मझी भी देखो इटा मिलन डिजाइन देछे आ रनिंग ब्लाउज पीस दे इटा आटल देछे ने ए ओ ब्लाउज पीस रे वर्क अछि हां आ सबटा मन केते बढ़िया काम है जे देखो आ इटा होचे तार फुल बॉडीटा इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखो आ इटा प्राइस टा कान रहबा इतार प्राइस टा होचे 12200 टका मात्र 12200 टका रे आसी जाउछे इटा उटे मिलन डिजाइन रे आसीला स्टार मिलन रे बॉक्स स्टार सबटा ऊपर अछि देखो इटा तो बहुत कम मिलसी इटा देखो इटा गुटे पीस ही आसी जे सिंगल पीस जेन माने बुक करबे संगे संग कर दऊ नाले स्टॉक आउट हे गला इटा और नहीं मिले देखो इटा कॉफी कलर डार्क कॉफी कलर रे अछि इटा होचे तार ब्लाउज पीस भी आसी जाउ जे आ इटा होते मिलन पर भी ब्लाउज पीस आसु जे देखो आ कपड़ा तो क्वालिटी कहल ना सरे देखो नाइ छुले आपण जाने ना पर कपड़ा क्वालिटी केनता जे तार प्राइस होचे 12500 टका मात्र 12500 टका रे गुटे कलेक्शन देखो ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर रो कॉम्बिनेशन रो अच्छे देखो ऑरेंज ब्लैक रो स्टैंडर्ड बॉर्डर इटा आसी जाउ स्टैंडर्ड बॉर्डर रो अच्छे देखो आंचलटा तो कितने बढ़िया सुंदर काम है जे पूरा गॉर्जियस काम है देखो आंचलटा कितने बढ़िया क्वालिटी है जे आपन नाइ देखले विश्वास ही ना करो देखो एटा होजे तार फुल बॉडीटा देखि दो इतार प्राइस भी 12500 टका इटा भी 12500 टका रे आपन मानकु मिली जाउ देखो नेक्स्ट कलेक्शन इटा देखो आ गुटे देखो इटा गुटे आसी होला मिलन डिजाइन सबटा डिजाइन अछि मिलन डिजाइन रो भरपूर स्थान होचे श्री शंकर हेलनो हां केवल मिलन डिजाइन रो खाली इने ही मिलसी आ बहुत क्वालिटी आ बहुत बढ़िया मिलसी देखो इटा होचे तार आंचलटा देखो एटा होचे फुल बॉडीटा इटा होचे तार फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा होचे 8400 टका 8400 टका रे इरा उडा देखो इरा सब जेंती वैरायटी खोजबे हेंती वैरायटी रो मिलन मिली जिबाय ना हां देखो जेन वैरायटी खोजबे श्री शंकर हैंडलूम के विजिट करू निनु आपन को वैरायटी ऊपर देखो पूरा आंचलटा केते बढ़िया लागुचे देखो केते गॉर्जियस हिजे देखो एनिमल पैटर्न रे आंचलटा पूरा अछि देखो इरा होचे तार ब्लाउज पीस आइ तार होचे फुल बॉडीटा होचे तार फुल बॉडीटा आइ तार प्राइस टा 8400 टका 8400 टका रे इटा आपन मान को मिली जिबा इरा उत्कल लक्ष्मी देखो उत्कल लक्ष्मी रो छोट पैटर्न रे छोट हां देखो उत्कल लक्ष्मी आपन माने बड़ पैटर्न ऊपर देखिबे इटा छोट पैटर्न रे देखो यूनिक पूरा अछि आ इटा होचे रनिंग पूरा आंचलटा दउछि ना इटा होचे तार आंचलटा देखो बॉडी संगे पूरा मैचिंग करबा हां आ इटा होचे फुल बॉडीटा एतार प्राइस होचे मात्र 9500 टका 9500 टका रे इटा उठे तार कलर ऑप्शन रे आसी होचे इटा तार कलर ऑप्शन रे अछि हां इटा थिला येलो टाइप कलर रे इटा ग्रीन टाइप कलर रे आसी जाउचे एतार प्राइस होचे 10100 टका 10100 टका रे चलो पाटो वैरायटी दी देखि दमा देखुन मिलन ऊपर देखुन एते बढ़िया कलर आउ रा आई जे गुटे देखुन मिलन रे इटा पाटो रे देखुन ओरिजिनल पाटो इटा ओरिजिनल पाटो देखुन इटा आंचलटा ता ना इटा होचे तार आंचलटा ने ब्लाउज पीस बाहरी पड़बा देखुन पाटो रे तो सबु ने ब्लाउज पीस होउचे इटा होचे तार फुल बॉडी ये मेसेज करबा हमें कहि देमु ता आगे हां इटा गुटे कलेक्शन देखो टिश्यू पाटो ऊपर देखुन रान बेबी पिंक ऊपर अछि आ ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन रो अछि देखुन टिश्यू रे हाफ टिश्यू रे आसी होछि ना एटा देखुन एटा होछि यार आंचलटा ब्लाउज पीस रो वर्क बारी पड़बा आइटा होछि फुल बॉडी पूरा बिहागरिया कलेक्शन देखुन एटा होछि ता फुल बॉडीटा एतार प्राइस होछि 18500 टका 18500 टका रे देखुन बिहागर सीजन स्टार्ट हो जिबा एबे जल्दी जल्दी पाटो नै के रखो नेहलो तो बहुत आके तो बहुत प्राइस बढ़ी जिबा इटा उठे देखुन इटा होजे इटा उत्कल लक्ष्मी पेटे हां हां एटा कॉटन रे देखि देले एटा हां प्योर पाटो रे एतार प्राइस होछि मात्र 16000 देखुन 16000 टका रे आ मल्टी कलर ऊपर गुटे देखुन छोट छोट सप्ताह रे हां छोट छोट सप्ताह रे आसी जाउछे आ इतार प्राइस टा का रहउछे इतार प्राइस टा हमें मैसेज कला कहि दमा हां
या गुटे कलेक्शन इरा गुटे शाइनिंग पाट देखो इरा गुटे तो बहुत बढ़िया लागसी पिनभाल लागी एटा तीन प्रकार तीनटा कलर अछि हमने एबे तीनटा कलर रानी कलर देखै दउछु खाली गुटे रानी कलर रे आसे होछ एटा प्राइस टा एटा प्राइस होछ 15500 टका 15500 रे सारा मार्केट खुजले भी आपण माने ई टाइप रे प्राइस ऊपर आपण मानकु केनसिनो भी पाटो नै मिले जल्दी जल्दी आसुन आउ जल्दी जल्दी श्री शंकर एटा होछ तार आंचलटा देखुन एटा डबल बॉर्डर ऊपर अछि देखुन डबल बॉर्डर रे एटा होछ तार फुल बॉडीटा देखुन एटा प्राइस टा तार प्राइस होछ 15500 टका मात्र 15500 टका रे एटा गोटे पाटो कलेक्शन देखुन आसी एछे एटा से स्काई ब्लू रे रानी पिंक कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन माने देखुन कितने बढ़िया अछि कितने बढ़िया लागु जे देखुन आई तार प्राइस टा काना रहबा इधर प्राइस टा होचे 14500 टका मात्र 14500 टका सब ओरिजिनल पाटो इटा सब ओरिजिनल हां देखुन आपण माने इनके विजिट करले तो मिक्स पाटो ऊपर भी बहुत सारा कलेक्शन मिलीबा आपण मानकु इरा गोटे एस डिजाइन बढ़िया कलेक्शन टा देखुन टेराकोटा ऊपर अछि देखुन हां इधर प्राइस होचे मात्र 14000 टका 14000 टका डबल कलर रो पाटो माने कितने सुंदर सुंदर डिजाइन देखुन इरा गोटे कलर ऑप्शन रे एटा होचे तार कलर ऑप्शन देखुन मेहंदी कलर एटा स्काई कलर देखि दिले एटा मेहंदी कलर प्राइस टा होचे 14000 टका जेंटा नेले भी 14000 पड़बा पाटो ऊपर तो बहुत सारा वैरायटी अछि देखुन सबु तो वीडियो रे देखे नै हुए देखुन जेते पॉसिबल हेते टिके देखि माने वैरायटी ऊपर इरा गोटे कलेक्शन देखुन रेड कलर आउ इटा अछि रामा ग्रीन कलर रे आउ इटा प्राइस टा होचे 15500 टका 15500 टका देखुन शाइनिंग एते आउसी जे कोणार्क पैटर्न ऊपर देखुन प्योर पाटो कोणार्क ऊपर पैटर्न रे प्योर पाटो इधर प्राइस होचे मात्र 16000 टका 16000 टका रे इटा आसी होचे साफ काम भी तो हिची देखुन आउ पिस्ता ग्रीन रे लाइट पिस्ता ग्रीन रे कलर कॉम्बिनेशन टा इटा पिंक कलर अछि देखुन आ गुटे डिजाइन रा देखुन इधर प्राइस होचे 15500 टका देखुन इटा 15500 रे हां ये 15500 देखुन राउंड टेराकोटा इटा छोट छोट टेराकोटा रे आसी जाउचे आ गुटे देखुन हाफ टिश्यू देखुन गाजर कलर आ ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन हाफ टिश्यू रे आसी जाउचे हां देखुन हाफ टिश्यू रे केते बढ़िया लागु जे देखुन साड़ी रे इटा होचे आंचल डाटा इटा होचे तार आंचल डा आइटा होचे ता इटा होचे फुल बॉडी टा ब्लाउज ई फुल बॉडी टा इधर प्राइस होचे 15500 टका 15500 टका इरा गोटे देखो पर्पल कलर रे अछि देखुन पर्पल इधर प्राइस भी 16000 टका मात्र 16000 टका देखुन जीना पाट तो हमने सब बोले अवेलेबल अछि हम निजर बुनै देखुन केते 10 प्रकार खुजले भी मिली जाई परबा इने ओ जीना पाट 10 प्रकार खुजले भी मिलबा देखुन ये हाफ टिश्यू रे इटा खाली कलर ए साड़ी ऑप्शन लागि देखा जाउ देखुन ओ इटा अच्छे बोली के देखा जाउ बाकी कलर माने भी खुजले मिली जिबा इधर प्राइस होचे 15500 इटा हाफ टिश्यू रे अछि हाफ टिश्यू 15500 रे आया हां एरा उडा देखुन कितने कम प्राइस रे हाफ टिश्यू फुल टिश्यू इनु सब मिली जाउची जे एते कम प्राइस रे आपण माने पर्पल कलर रे अछि मार्केट सारा खुजले भी कहीं नै पाई पारो इटा पर्पल कलर रे अछि देखुन इधर प्राइस होचे 18500 टका देखुन 18500 टका रे आसी जाउची नेक्स्ट कलेक्शन इरा आसी जाई छै देखुन बहुत डिजाइन ऊपर इटा गोटे देखुन इधर कलर कॉम्बिनेशन केना लागु जे देखुन कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन टा बहुत बढ़िया अछि आंचल टा अछि इटा ऑरेंज कलर रे ऑरेंज नै इधर टिश्यू लागि ऑरेंज कलर देखा जे इधर आंचल रेड कलर रही अछि रेड कलर है बाकी ऑरेंज पूरा जोना पड़छि पाटर तो होलसेल जगह इटा हां हां पूरा गुदाम है होलसेल रो देखुन पाटो जदी विजिट आपण माने पाटो जहा के दरकार विजिट करू इधर प्राइस होचे 18500 टका इधर 18500 टका रे काम देखुन डिजाइन देखुन केंदा कलर आ कॉम्बिनेशन रे अच्छे देखुन ऑरेंज रे इटा पर्पल रो कॉम्बिनेशन ऑरेंज नो इटा गाजर कलर आ इटा चलडा आ इटा होचे तार फुल बॉडी इटा होचे तार फुल बॉडी रा देखुन आ इटा प्राइस टा कान रहबा इधर प्राइस टा हमको WhatsApp रे पठाले हम कहि देबा हां नेक्स्ट कलेक्शन दा पिंक कलर रे आसिला पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन बेबी पिंक रे अच्छे देखुन हां इटा आ इतार आंचल टा टिके देखमा इटा होचे तार आंचल टा इटा हाफ टिश्यू रे अच्छे देखुन हां इधर प्राइस होचे 18500 टका 18500 टका रे इरा गोटे कलेक्शन इटा बेबी पिंक रे देखि देले इटा रानी कलर ऊपर दुईटा कलर 18500 टका दुईटा कलर सेम प्राइस रहउचे हां आ गोटे देखुन इरा गोटे कलेक्शन रामा ग्रीन रे रानी पिंक
ई कलर कॉम्बिनेशन ऊपर तो बहुत बढ़िया लागसे आ बहुत जन खुजुतले भी ई कलर कॉम्बिनेशन रे देखुन फाइनली इटा आसी जाइए এটা গুটে পিস আই যাইছে যেন মানে বি অর্ডার করবে তাকু দিয়া যাবে আগো ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক আছে দেখুন वर्क वाला इटा हां आ इटा होछि ता এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইস বি 18500 টাকা মাত্র 18500 টাকা ইটা আসি যাউছে বিহাগরিয়া লাগি তো আমার ইনে বহুত বঢ়িয়া সুন্দর কোয়ালিটি র পাট শাড়ি মিলছি হোলসেল দোকান ইটা আউ বিহাগরিয়া লাগি ভিজিট করু বহুত বঢ়িয়া প্রাইস রে দিয়া ଯିବା আউ আমন তো সবু প্রকার ভ্যারাইটি अवेलेबल আছে গলা থর ভিডিও তো বহুত বঢ়িয়া রেসপন্স আসিতিলা আউ এন্তি সপোর্ট করুথম আউ আমার চ্যানেল को आकुनो আউ জুহার तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।